अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं। 37 सीटों के ऊपर जो सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, इसमें एक बड़ा दिलचस्प मोड़ इख्तियार करता जा रहा है। वहीं पे एक जानिब जो है वजीर आज़म इमरान खान साहब के मुंतखब करदा नुमाइंदा डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब हैं, और दूसरी जानिब ऐसा लगता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के दरमियान मुकाबला हो रहा है। ये तमाम तर इस वक्त सूरत हाल जो है मुल्क के अंदर सेनेट के इंतखाबात को लेकर बड़ी सरगर्म हो रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त सेनेट के इंतखाबात में कौन बाजी लेके जाएगा और कौन अगला सेनेट का चेयरमैन मुंतखब होगा। बहरहाल इसके हवाले से जो ऐलानात कुछ देर के बाद मुतवक्के हैं, इनके अंदर तो अभी नजर डालेंगे हम अगली न्यूज़ के अंदर, मगर अभी हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान की मौशी सरगर्मियों के ऊपर। पाकिस्तान की मौशी सरगर्मी के ऊपर जो एक इस वक्त बेहतरी के असरात आते हुए दिखाई दे रहे थे, उसके एक समरात कुछ पाकिस्तान के रुपए की कदर में भी आते हुए दिखाई देना शुरू हो गई है। एक जानिब पाकिस्तान की जो है ज़र मुबादले के ज़खायर का कुछ कदर हद तक मुस्तहकम होना इस पैंडेमिक सूरत हाल के दौरान एक खुशआइन तरीके से देखा जा रहा था। और इसके साथ साथ बात की जाए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स के तहत बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जो सहूलत फराहम करने के तहत जो एक फैसिलिटी का आगाज़ किया था, उसमें भी तकरीबन 90,000 से ऊपर के करीब अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं। इन 90,000 से भी ऊपर के जो अकाउंट्स ओपन हुए हैं, इसकी मालियत तकरीबन $550 मिलियन से भी तजावज़ कर गई है। ये कुछ बुनियादी नुक्ते नज़र हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान के रुपए की कदर में इस्तेहकाम आता हुआ दिखाई दे तो रहा है। वहीं पर साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तान में भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र ने भी पाकिस्तान के जो ज़र मुबादले के ज़खायर हैं, उनमें अपना एक मेन रोल प्ले किया है। करके इन तमाम तर सूरत हाल की बुनियादी अगर हम एनालाइज करें तो उसकी वजह से पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो मजमूई तौर पे तकरीबन 918 मिलियन से सरप्लस में है जनवरी तक के। गर्चे इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट देखने में ज़रूर आई है। अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर नवंबर में जिस लेवल्स के ऊपर थे, यानी 1.6 बिलियन के ऊपर थे, तो जनवरी तक के तकरीबन उसमें 880 मिलियन का डिक्लाइन देखने में आया। वो भी सिर्फ इस वजह से आया कि दिसंबर और जनवरी के मंथ के अंदर पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स का हजम में इजाफा हुआ। इस इजाफे की बुनियादी वजह अगर हम बात करें तो थोड़ा सा एक तशवीश कुन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान जो है चीनी और गंदम की भी जो इम्पोर्ट्स कर रहा है, इसने भी हमारे जो एक ज़र मुबादले जो हमारी इंपोर्ट्स की फिगर है, उसने भी एक बड़ा एक सिनेरियो दिखाया है कि वो प्रोडक्ट जो पाकिस्तान की अपनी मसनूआत हैं, उसके अंदर भी पाकिस्तान को जो है ज़रूरत को पूरी करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इसकी जो एक सिनेरियो को अगर हम एनालाइज करें तो इनकी बुनियादी वजूहात के बेसिस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर जो एक इंपोर्ट्स के हजम है, उसमें भी एक बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है, और जिसकी वजह से जो हमारे करंट अकाउंट है या जारी खाते हैं, उसके अंदर हमें बड़े लेवल्स के ऊपर डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्चे तमाम तर सूरत हाल तो एक तरफ, मगर अगर बात करें तो करंट अकाउंट अभी भी जो है वो 918 मिलियन के सरप्लस पे है। इसके साथ साथ देखें तो हमारे टैक्स मशीनरी ने भी पाकिस्तान के अंदर बड़ा काम किया है, और जो हमारा रेवेन्यू टारगेट रखा गया था 2.898 ट्रिलियन रुपीस का, उसमें जो भी कलेक्शन हुई है वो 2.916 ट्रिलियन रुपीस की कर चुका है FBR इन रवा माली साल के दौरान। यानी जुलाई से लेकर फरवरी के दरमियान 8 माह के दौरान जो टैक्स कलेक्शन की गई है, उसमें तकरीबन 18 अरब रुपए से ज्यादा की टैक्स वसूली की गई है। अगर टारगेटेड अमाउंट के ऊपर बात की जाए तो एक मुस्बत रुझान तो हमारे सामने आता हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं पर अब इसका जो थोड़ा सा इम्पैक्ट हमारे रुपए की कदर में भी आना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के रुपया इस वक्त डॉलर के मुकाबले में बहुत ही तेजी से अपनी कदर को बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे गुज़िश्ता कुछ हफ्तों पहले डॉलर और रुपए के मुकाबले डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की कदर थी वो तकरीबन 159 टू 160 के दरमियान एवरेज ट्रेड हो रही थी। अभी लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की रुपए की कदर तकरीबन 156.85 के करीब हो गई है। यानी बतदरीज पाकिस्तान की रुपए की कदर बेहतर होती चली जा रही है। उसके बारे में बुनियादी तौर पे यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो मुस्तहकम हो रहे हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के तहत पाकिस्तान को पैसा आ रहा है। दूसरी जानिब ज़र मुबादला के ज़खायर का जो मुस्तहकम होना, उसमें एक बड़ा रोल जो प्ले किया जा रहा है वो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र ने।
بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ترسیلات زر کا حجم تقریباً جنوری تک کے 16.5 بلین US ڈالر کے قریب ہو گیا ہے، جو کہ اگر بات کریں گزشتہ سال سیم پیریڈ سے تو تقریباً 3.25 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔ یہ ایک بنیادی ایک چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ کو سہارا مل رہا ہے، ایک اسپارک مل رہا ہے معاشی سرگرمیوں کو اپ لفٹ کرنے کے لیے۔ وہیں پر اگر دوسرے اینڈز کے اوپر اگر پاکستان کے روپے کی قدر میں استحکام آتا ہے تو یہ ایک بہت 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 مثبت اقدام ہوگا پاکستان کے لیے کہ پاکستان کے اندر جو ایک انڈیفینٹ لیولز کے اوپر جو پاکستان کے اندر ایک مہنگائی بڑھ رہی تھی اس کے اندر بھی کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس کے اندر ہم یہ جس طریقے سے پہلے نیوز کور کرتے تھے کہ 10 پیسے یا 20 پیسے یا 25 پیسے کا چینج آتا تھا تو ہم اس کو کوئی بڑا سبسٹینشل چینج نہیں کہتے تھے، مگر 159 سے 157 کے قریب 2 روپے کا لگ بھگ جو ہے وہ روپے نے اپنی قدر کو مستحکم کیا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر روپیہ جو ہے وہ تقریباً 155 کے قریب بھی آ سکتا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ تو یہ ایک اچھی ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے جو ملٹیپل امپیکٹس ہیں اس کے اندر پاکستان جو امپورٹس کر رہا ہے تو امپورٹس کا تو ایک حجم پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اوپر ایک منفی ڈالتا ہی ہے، مگر اس کے اندر روپے کی قدر مستحکم ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ امپورٹس کا جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو ہم کور اپ کر سکتے ہیں۔ اگر یہی چیز روپیہ جو ہے پاکستان کا روپیہ بتدریج اپنی قدر کو بہتر کرتے کرتے 148 یا 149 کے قریب آ جاتا ہے، ایسا ابھی پاسبلٹی تو ہم نہیں بتا رہے، مگر اس کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے 6-7 روپے کے قریب پاکستان کے روپے میں اپریسیشن آتی ہے تو یہ ایک بہت بڑے لیولز کے اوپر پھر پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اوپر اپنا ایک مثبت کردار دکھا سکتا ہے۔ تو یہ مجموعی طور پہ جو ہم دیکھیں بات کریں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی اس وقت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے اندر سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو اس میں ہم کو بتدریج کچھ اثرات آتے ہوئے دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں، گرچہ ہم اس کا موازنہ پریویس سینیریو یا پریویس گورنمنٹ سے تو نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے مقابلے میں ابھی بھی روپے اپنی قدر تقریباً 50% یا 40% سے زیادہ نیچے ہے۔ اب وہ واٹ ایور جو سینیریو جو بھی تھا کہ اس وقت کیا سچویشن تھی، مگر اگر ہم نمبر وائز بات کرتے ہیں تو نمبر وائز تقریباً دیکھا جائے تو 110 روپے کے اوپر اس وقت روپیہ ٹریڈ ہوتا تھا اور آج 156-57 کے قریب ہے۔ تو یہ تو ایک انڈیفینیٹلی ہم کو دکھ رہا ہے کہ 35 to 40% کے قریب روپیہ ویسے ڈیپریشیٹ ہوا ہے اس کے اندر۔ یہ ان تمام تر صورتحال اور سچویشن کی بیسس پہ دیکھیں تو پاکستان کے روپے کی قدر میں کچھ بہتری آنے کے اچھے ثمرات ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر اگر یہ روپیہ اسی طریقے سے اپنی جو ہے وہ ویلیو کو مینٹین کرتا ہے اور سسٹین کرتا ہے، گرو کرتا ہے اپنی ویلیو کو، تو پاکستان کی معاشی سرگرمی کے لیے ایک بہت 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 مثبت نتائج سامنے لا سکتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے، بالخصوص سینٹ کے الیکشن جو ہیں یہ تو بڑے اہمیت کے حامل ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں اور اس کے کیا اثرات آتے ہیں آگے آنے والے دنوں کے اندر۔ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو جیت ہوگی کہ پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی بازی مار لی جائے گی، یہ تو آنے والے کچھ گھنٹوں کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا، مگر اس کے بعد کیا حکمت عملی ہوتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی، بالخصوص عمران خان صاحب کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے اس الیکشن کو لے کے، تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہوگا۔ امید یہ کرتے ہیں کہ جو بھی اس وقت حکمت عملی ہو، جو بھی سینیریو ڈیولپ ہو، اس کے جو اثرات ہیں وہ مثبت لیول پہ آئیں پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کے جس کے انڈیکیٹرز بہتر سے بہتر کی طرف ہوتے چلے جا رہے ہیں، ابھی یہ اسٹیبلٹی کی طرف ہی ہیں، تو یہ مزید بہتر کر کے اپنا گروتھ کے بھی ٹریک کے اوپر لے کے جائیں۔ تو یہ ایک کچھ جو مجموعی طور پہ صورتحال ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور جو اس پہ کارکردگی کی جا رہی ہے، پھر انٹرنیشنل باڈیز کے ساتھ بھی پاکستان مل کے کام کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ بھارت کے ساتھ بھی پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ تعلقات کو نیوٹرل لیول پہ رکھ کے تجارت کو فروغ دیا جائے۔ افغانستان، چائنا، ایران، مشرق وسطیٰ، ان تمام ممالکوں کے ساتھ بھی پاکستان پرعزم ہے کہ آگے جو ہے وہ تجارت کو فروغ دیا جائے اور اس میں آمد و رفت کو جو ہے وہ اس میں بروئے کار لاتے ہوئے پالیسی مرتب دی جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے پڑوسی ممالک پاکستان کے اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، بالخصوص ہندوستان کس طریقے سے ان چیزوں کا ایکسیپٹ کرتا ہے، اور کس طریقے سے خطے میں امن اور تجارت کے فروغ کے لیے ہندوستان اپنا رول پلے کرتا ہے، جس طریقے سے پاکستان نے اس کو انویٹیشن دی ہے یہ خیر سگالی کے جذبے کے ساتھ۔ تو یہ جو آگے پورے ایک امپیکٹ ہے کہ کس طریقے سے آنے والے دنوں اپنا جو پیش خیمہ لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کووڈ
इस वक्त मार्केट से धीरे धीरे करके एवेपरेट हो रहा है, कहीं कहीं इसकी स्पाइक्स दोबारा आ रही हैं, तो इसलिए हम ये भी कहेंगे कि एसओपीज को मेंटेन रखे रहें। वहीं पर एसओपीज के तहत अपनी कारोबारी ज़िंदगी और आम मामूलाती ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि थ्रेट जब तक के बाकी है, जब तक के चीज़ें जो है वो कभी भी ओवरटर्न हो सकती हैं। तो एहतियात ज़रूरी है, एहतियात के साथ साथ जो है वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को जो मेंटेन करना या उसको मैनेज करना या उसको एडॉप्ट करना, वो भी इस वक्त अभी तक फिलहाल लाजिम मलजूम है हमारे ऊपर। तो इन तमाम तर चीज़ों को लेके आगे चलें। अब जैसे कोविड धीरे धीरे करके मईशतों से निकल रहा है, तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये इसके मुस्बित असरात आना शुरू हों और माशी सरगर्मियों के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान में और बल्कि इस खत्ते के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसके मुस्बित असरात नताइज सामने आए और पाकिस्तान अपनी एक इमेज लिफ्टिंग के लिए जो काम कर रहा है उसके तहत पाकिस्तान आगे बढ़े। तो ये तो कुछ थी डोमेस्टिक न्यूज़। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस के अंदर काफ़ी तेज़ी से हमें जो तेज़ी आती हुई चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे ओपेक के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या ओपेक ने भी कुछ इसके ऊपर पॉलिसी मरतब देने जा रहा है प्रोडक्शन कट के हवाले से। फिर गोल्ड किस तरीके से मेंटेन कर रहा है। तो ये तमाम तर बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। ये इन तमाम तर न्यूज़ के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।